मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, अपनी कुव्वत पहचानो, सर्द जंग शुरू हो चुकी, इज्तमाई मौक़िफ़ इख्तियार ना किया तो कहीं नजर नहीं आएंगे। ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान की पुकार, मुस्लिम उम्मा को झंझोड़ने की कोशिश, कहा ओआईसी ने कश्मीरियों और फलस्तीनियों को मायूस किया, मुत्तहिद ना हुए तो कोई नहीं पूछेगा, इस तरह मज़ालिम जारी रहेंगे। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, ज़हन में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही है। इन चोरों को नहीं अवाम कबूल कर रही, इनको चोर भी कहती है, गद्दार भी कहते हैं। और इन गद्दार ऐसे कि इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनका असल इंटरेस्ट इनके पैसे हैं, इनका नजरिया पैसे है। देखिए, जब नजरिया पैसा हो तो नजरिया पैसे के लिए ये हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये इनको मौका मिले ये इसराइल को भी रिकग्नाइज करेंगे, इनको मौका मिले ये कश्मीरियों की कुर्बानी की कब्रें खोद के, यानी उनको कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान से भी ठीक अपनी दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि इनके पैसे को जिधर फ़ायदा हो। ये पाकिस्तान में बेसिस भी दे देंगे अमेरिकनों को, ये फिर किसी अमेरिकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। ये रूस का तेल भी नहीं लेंगे इसलिए कि क्योंकि अमेरिका ना नाराज़ हो जाए, क्योंकि इनका पैसा, इनको खौफ यह है कि बाहर जिन बैंकों में और जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है, अगर वो नाराज़ हो जाए तो इनका पैसा खतरे में चला जाता है। तो इनका इंटरेस्ट वो नहीं है जो कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। इनका नजरिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इनका नजरिया पैसा है। अब कौम इनको मान नहीं रही, तो अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? People of Kashmir have been conducting a political struggle for their freedom, but after 9/11 it was oppressed, calling it Islamic radicalism and Islamic terrorism. Similarly, the Palestinians, after 9/11, the Palestinians were oppressed, the Israeli government used the word Islamic terrorism. We all must again reiterate that there is no solution but a two-state solution in Palestine. East Jerusalem must become the capital of for the Palestinian people, and the Golan Heights must be returned as the 1967 borders, which all the international conventions, the United Nations resolutions say so. Similarly, I feel that in Kashmir, the people of Kashmir again have not been given their right to self-determination, as was guaranteed by the world community in 1948 through a UN resolution. The people of Kashmir recently have suffered a lot of oppression, and I do feel that us as a body, the OIC, must stand with the oppression that is going on in the Muslim world. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लामी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रह गई है। दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होने और मसनूई ज़हानत और ब्लॉक चेन जैसी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे के लिए मुसलमान मुल्कों और OIC को साइंस। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, कहेंगे कि हमें खुदा के वास्ते पैसे दे दो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। इसको कहते हैं गुलामी। हिंदुस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज रूस से तेल भी सस्ता खरीद रहा है, आज रूस से हथियार भी खरीद रहा है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कहता हिंदुस्तान को, क्योंकि वो आजाद है।
اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا. جب امریکن اگر ان کی مدد کریں گے کبھی بھی امریکی مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے. وہ ان کو کہیں گے کشمیر کو بھول جاؤ, فلسطینیوں کے لیے منہ نہ کھولو, جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینیوں سے چپ کرو. اگر روس 30% کم پہ تیل دے رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا کیونکہ آپ ہمارے غلام ہیں. اگر آپ نے 30 لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے آپ روس سے نہیں لے سکتے. اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی. کس کو کہتے ہیں غلامی؟ یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے. یہ ہماری توہین ہی نہیں, اگر یہ ہم تسلیم کر لیں یہ ہماری بربادی ہے. میرے پاکستانیوں, ایک گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اسرائیل نے عمران خان کے لیے سپورٹ کر دیا. پہلے تو یہ ذرا میرے بیان سن لیں. یہ جب میں پرائم منسٹر تھا, یہ میرے بیان صرف یہاں نہیں ہے, 2 پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے. یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تکڑی لابی اسرائیل کی لابی ہے. There's been talk about Pakistan forming relations with Israel. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہے. یہ یہودی کے ایجنٹ ہے. ہمارے کئی دین بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں بھی بولتا ہوں تو یہودی کے ایجنٹ ہے. بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں. آج پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. جو بھی کوئی ملک کرے, ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں, جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں, جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل. میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے. پاکستان کا تو موقف ہے. قائد اعظم 1948 میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا, ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے, اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ کھڑا ہو کے جو بات ہے وہ کہہ سکے. اچھا, اور بائی دا وے یہ دس از سم تھنگ دیٹ عمران خان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تھا تو وہ نریندر مودی کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتے تھے. جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طریقے سے بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ خوفزدہ ہے کہ امریکہ کیا سوچے گا, یا برطانیہ کیا سوچے گا, یا فرانس کیا سوچے گا, یا یو ای کیا سوچے گا, یا سعودی عربیہ کیا سوچے گا. اینڈ دس از ون آف دا ریزنز وائی عمران از پاپولر ان دی پبلک امیجنیشن, بیکاز ہی اسٹینڈز اپ ایز اے نیشنلسٹ, اور بھٹو صاحب کی طرح للکار دیتے ہیں ذرا ان ممالک کو. اچھا, ایک کانسپریسی کا تو آپ نے جواب دے دیا جو گردش کری ہے کہ اسماعیل ہنیہ صاحب کو ایران کی سوئل پہ, سرزمین پہ نشانہ کیوں بنایا گیا. آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک امریکی سازش کے تحت یہ امریکہ کے پتلے پر بیٹھ گئے تو پاکستان جو اپنے نظریے پہ, جو نظریے ہمارا جو ملک کا نظریہ تھا, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں سے انصاف نہ ہو. یہ قائد اعظم نے ہمیں آج سے تقریباً 75 سال پہلے یہ ہمارا نظریہ تھا, اور
हमारी हुकूमत का भी नजरिया है कि आप कभी भी इसराइल को नहीं मान सकते जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ हो। जो भी कोई मुल्क करे, हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता। पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल। और जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, जो इनके स्टेटमेंट के अपने नाम नयाज साफ़ी हैं, जिनको ये ऑपरेट करते हैं, जिनकी ये मदद करते हैं, जिनको ये बयानियाँ बेचते हैं कि ये बयानियाँ फैलाओ, वो भी उनके मुंह से भी आपने सुना इमरान अहमद खान न्याज़ी से मुतल्लिक़ कि इमरान अहमद खान न्याज़ी एक पक्का आशिक़ रसूल है, एक पक्का मुसलमान है, जिससे पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर इनके पास आप कोई बच्चा तो नहीं है कुछ कहने को कि इमरान खान ये है, इमरान खान वो है, इमरान खान फलाना। इमरान खान ने अपनी पूरी जान लगाई है मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए। इमरान खान वो लीडर है जिससे वज़ीर आज़म के जो एक ओहदा होता है उसके ऊपर बैठे हुए पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को दावत दी कि आओ। OIC के 2 मरतबा इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर मीटिंग्स बुलाई, अजलास करवाए कि मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए। इमरान खान ने मुसलमानों को कहा कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, अगर अभी मुत्तहिद होके तो फिर तुम्हारे पास वक्त ही बचेगा कि तुम उस वक्त तुम मुत्तहिद हो। अभी वक्त है कि मुत्तहिद हो जाओ, मिल के आगे बढ़ो। और यही इमरान अहमद खान न्याज़ी का बयानी था। देखो, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देता है, और अल्लाह ताला ने इमरान अहमद खान न्याज़ी को इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला ने बताया है, बेनकाब किए इन यज़ीदों को कि इनके सलूकात, इनके सलूक के, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर एक फित्ता बनाते थे। पूरी दुनिया के जलसों में खड़े होकर पाकिस्तान के इलेक्शन के जब मुहिम चली होती थी, कैंपेन चली होती थी, इलेक्शन के प्लेटफॉर्म के पर जलसों में खड़े होकर इमरान खान को यहूदियों के नारे लगाते थे। ये नाम नियात मौलवी, ये नाम नियात मौलाना फजल रहमान, ये नाम नियात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। चलो हम अभी उनको हम साइड पे छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ एक वाक़या हुआ था मुरीद के अंदर। बाकी कहाँ है? बाकी अगर आज ये इमरान खान होता और ये गजब पीस अमन बोर्ड के पर दस्तखत करा होता तो आज पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाता। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर मौलवी नाम नियात मौलवी बकवास कर रहे होते, फिट्टे बना रहे होते, लोगों को बेवकूफ़ चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे होते। अल्लाह ताला ने आज इन नाम नियात मौलवियों को भी बेनकाब कर दिया कि इनके सलूकात, इनके सलूक है। आज अल्लाह ने इन नाम नियात साफ़ियों को भी बेनकाब कर दिया और इनकी औकात आइंदा आने वाले दिनों के लिए बेनकाब करके रखती है कि इनके सलूकात, इनके सलूक है। तो पाकिस्तानियों अपनी आंखें खोलो, अब आंखें बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इन यज़ीदों फ़ोनों को बेनकाब करते रहो जहाँ भी तुम्हारे पास कुछ भी मिले।